Ano yung diri, boss? Boss, oh. Boss, oh. Kuya, wala kayo na diri, boss. Oh, boss. Nagpo diri, boss, oh. Oh. Boss, oh. Oh. Boss, oh. Kuya, na boss, diri. Diri pala ni boss. Kung dalon ka dito sa taas, boss. Ay, kuya, okay, boss. Oh, boss, oh. Boss. Ang pinaka-kuya, boss. Diya, boss, oh. Na, boss, oh. Na, boss. Na, boss. Boss, ay kuya o boss. Oh, simentado ng kasada dito, boss. Boss, oh. Oh, hindi mo lang, boss, oh. Padulong dito sa atong radio station sa taas, boss. Simentado na, boss. Oh, oh. 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 So, dito yung WR, boss. Oh. Oh, diya sa kilid, boss, oh. Oh. Ipatuko diya, boss, ang cafeteria. Kato dito, boss, oh. Kato dito, katong durianan dito. Kanakalubinan niya, boss. Muna yung napalit. Munang gibayaran, munang gisigo dito sa opisina ni Atty. Insay. Munang gibayaran na to, boss. 3 hectares tapad. God bless.